11 ans. Donc il faut du souffle, il faut de la patience, de la persévérance, il faut y croire. Et nous y croyons. Nous y croyons parce que la Tunisie a changé. Et la Tunisie, dans son changement, a besoin de nouveaux outils, a besoin de nouvelles façons de travailler, a besoin de nouvelles façons de faire. Et parmi ces nouveaux outils, parmi ces nouvelles façons de faire, c'est la transparence, la compétence et la confiance. Et comme par hasard, c'est la nouvelle vision du ministère des Finances. Un ministère des Finances du XXIe siècle, par opposition au XXe siècle. Un ministère des Finances basé sur la science, sur la confiance et sur la transparence. Et donc cette nouvelle loi organique du budget va nous permettre de passer d'une culture de moyens, une culture de procédure, vers une culture d'objectifs, de résultats et de responsabilisation. Et ça, c'est très important. Et à mon avis, c'est là où il y a le changement stratégique important. Parce que dans chaque budget, dans chaque ministère, vous allez avoir des projets avec des objectifs qui sont clairs, avec les moyens alloués pour réussir ces objectifs, avec la possibilité d'avoir des indicateurs de performance quantifiables, c'est important, pas qualitatifs, mais quantitatifs, et la possibilité également de contrôler, de suivre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, pour essayer d'apporter les ajustements, les corrections, et réussir l'œuvre du développement dont on a besoin. Cette réforme est une réforme qui peut paraître technique, mais c'est surtout une réforme de confiance, comme vous venez de dire. C'est une des réformes qui permettront ou qui va contribuer à reconstruire en fait la confiance entre le citoyen et l'administration et le gouvernement, et ça va nous permettre bien sûr d'avoir plus de transparence et plus de confiance. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une grande réussite de pouvoir vous présenter notre projet de la loi organique, qui est un couronnement, qui est une concrétisation de tout un processus. ميزانية موزعة حسب البرامج، كل برنامج assorti des axes stratégiques، أهداف ومؤشرات كما هنا تلقاو يقول معناها الأهداف نتاعنا لازم يكونوا يعنيوا الهدف هذايا قابلين للاحتساب واقعيين. وغدويكا لازمني نقول انا في الان بلس 1 والان بلس 2 شنية وين نحب نوصل بالهدف نتاعي، شنية القيمة المنشودة للمؤشر نتاعي. هكاك من بعد جو رون كونت انا قلت باش نعمل 30% عملتهم ولا ما عملتهمش، وكان ما عملتهمش علاش. بالطبيعة اطار القدرة على الاداء هذايا وهالتقرير للقدرة على الاداء يوثق ويتم تدوينه في وثائق القدرة على الاداء اللي هي المشروع السنوي للقدرة على الاداء والتقرير السنوي للقدرة على الأداء، وهذا اللي نسميه الوثائق الجديدة للميزانية. الهيكلة الجديدة للميزانية تعتمد على توزيع حسب المهمات والبرامج مع تحديد أهداف مستقرة لكل برنامج ومؤشرات لقيس مدى تحقيق هذه الأهداف. بعد حال الهدف كما سبق وأنا حكيت سيد ريم على أساس وأنه من شأنه أن يجعل ميزانية الدولة أكثر وضوح، من شأنه أن يحسن في طريقة التصرف في المالية العمومية في ميزانية الدولة بصفة خاصة، ويمكن من المساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف وكذلك تحديد المسؤوليات. حبيت نعطيكم هنا أمثلة للأهداف والمؤشرات. خديت برنامج الديوانة اللي هو برنامج على مستوى وزارة المالية. برنامج الديوانة فيه 3 أهداف. الهدف الأول هو مكافحة الغش التجاري والتهريب وتحسين المراقبة. الهدف الثاني اللي هي تترجم أولويات برنامج الديوانة على 3 سنين. الهدف تسهيل عملية التسريح الديواني للبضائع. الهدف الثالث تحسين التصرف في المحجوز. كل هدف تم ضبط جملة من المؤشرات لقيس درجة تحقيق الهدف هذايا. وغدوي كان ترجعوا للمشروع السنوي للقدرة على الأداء تلقاو اللي نسبة المحاضر للحد من الغش التجاري هو انديكاتور، لكن وراه فما شيفراج،
فما ان بورسنتاج اللي نحب نوصلوا في الان بلس 1 وان بلس 2 وان بلس 3. كيف بالنسبه للهدف مكافحه الغش التجاري عندنا انديكاتور نسبه التواجد الفعلي لوحدات المراقبه وذلك للحد من التهريب. هدف تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع، من اهم الاشكاليات هو اجال التسريح الديواني للبضائع. هذاك علاش رئيس برنامج الديوانه ارتأى انه يحد من الاجال هذيا عبر وضع مؤشر يقيس به درجه التقليص من الاجال، معدل اجال التسريح الديواني للبضائع، نسبه لماديه الاجراءات الديوانيه. الهدف الثالث تحسين التصرف المحجوز، عدد البيوعات بالمزاد العلني وعدد الاحالات. نحن اليوم مجتمعين باش نناقشوا مشروع قانون الاساسي للميزانيه اللي هو مهم جدا لانه يضع الاطار العام لوضع ميزانيه الدوله، الاجراءات وكل ما يخص قواعد اللعبه اللي باش تحدد من بعد كيفاش ميزانيه الدوله باش تتصاغ. ففي هذا الاطار نحن قدمنا مجموعه من توصيات باش نجموا نضمنوا اكثر انه ميزانيه الدوله تكون اكثر شفافيه واكثر نجاعه، وانه البرلمان ودائره المحاسبات تكون عندها دور رقابي ناجع ومستمر.